акай зурҷон ассалому алайкум. خوب تینج اگر که ما خوردیم شجریکو بزای باشه فکرتون در کامنتر نویسین ای بی کیای ها. السلام علیکم. اکا خوبی؟ خوش اومدید. دهای روی نوای امروز دهم مای بعد 15 دا نوار نپارتو که دایم داریم رو بگیرن خلای چاد. این چپوتی اوچاگی خیلی تنککای. بوار که مثل همین ریزش بکنی در طبق چون میخری؟ ای مرا گوش که مرا ملادش بیید. اینا را ممکن در زنده بودش و قدر نکنه بعدی بردن میگی. بچه اینا باید یه دو فخته. سه فخته. اوچامون همون نون میشکست خیلی یه دودمون دیمورا دست دروز بکردید شوپا دوش میزد. هم چلمچی گفتی چی گفتی؟ چلمچی ما همی خیلی دستویه که ما همی شاید اکا شما متر میگین چلمچی را بیار میگیم دستو را بشیم شما چی میگین؟ افتوبه ما افتوبه گو بابا ما میتین تورد نکنن اون را میگیم افتوبه اما خرابوی را خرابوی دیگه چیه؟ با توجه شما رسانیده می شود که برای پدر و مادران تحفه های نازنین، جای نمازهای نرم و رنگین و کعبت الله مبارک با 10 نمود تحفه های ارزنده، امگا 3 روغن ماهی برای خوب کردن روشنایی چشم، برای استخوان درد و پادرد داروها در شکل مز، کپسوله و ملحم، کارول کاژا و ایموبسار برای سفید شوی پوست بدن، برای پروستات مردانه و زنانه محصولات های ترکی و اینچنین مرکز حجامه زیارتشاب در شهر مسکو و پیتر در خدمت شماست. برای معلومات بیشتر گرفتن به رقم های چشمرس مراجعت کنید. خدا یار و مددگار. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. امروز حضور داریم در خانه یکی از بهترین برادرمان دهقان بچه از خود شهر دوشنبه برادر ما اکای فاروق جان یعنی فاروق نعمت مهمان وطن عزیز ما یعنی زادگاه ما ناحیه فرخار جگه. انشالله امروز یک ابزار یک نوار خوب میکنیم و خوشحال هستیم که برادر قدردان ما با دیداربینی ما اومده گه. انشالله که برنامه یک برنامه خوب و جالب میشه و عین زمان شما خودتون شاهد حال میشین که یک کاری کرده ایم که الحمدلله بسیار خوبه. کیفیت لذتش دیگه گپ سر خوردن و فقط یک چیزی هست که انسان آرام میکنه. دوستان عزیز ببینین ببینیم این شخصی که میبینین اکای زورجان السلام علیکم. خوب تینج اگر که ما خوردیم شجریکو بزای باشه فکرتون در کامنتر نویسین ای بی کیای ها. کورا خوبان مهمانی ای خیلی شهر دوشنبه در جای ما السلام علیکم. اکا خوبی؟ خوش اومدید. ما عینی رفتیم یگان کورد دست زدگی نبوده نه که در فرخور همه کارا مهمان خودش میکنه چون که اینجا خونه خچونای همین خلاصه اکا فرخور جان خوش اومدی. یک سلام علیکم میکنی همراهی پاتش کن. السلام علیکم هواداران شبکه رحیم پروداکشن دهقان بچه. باور کنید فرخور جای بهترین است، جایی که در اونجا تصور میکنی که در خانه خودت هستی برای که بهترین انسان ها هستند در دایره مهمانداری و برای گفتار و کردار همتا ندارند. خداوند همه شما را نگهبان باشد. اگر خواهش داشته باشه بیاین من در خدمت شما هستم. ششلیکو را در سیخ میدارم و رحیم به پیشنهاد میسازیم مزه شگم میزنه. مقصد اگر یگون تونده چادرین همین خیلی میخواد که ششلیکوی زور کنه اینطوری کلکتیو ما را زکاس کنه میریم پاگیزه اکای زور تیار میکنه. مقصد مهنت حلال یگون جای وایش نیست ها 100% همین کسی دچ داشته باشد همه چیزش برند و ما تیار میکنیم یک جا میخریم با هم میکنیم. سلامت باشی اکا تیار کردم گیرم حتی اکای زور جان کو یک ششلیکو را شما تیم چخلا ای یا میخچب را بیاری رشکو جیا نیمه چی آورد اکسوس تیار کردم آوردن اکو در دیگر جو وقتی که میره خونه‌دار خروک آماده میکنه مهمون میخوره. ما در رسم این ما که مهمون خوب باشه خودش تیار میکنه هم دیگر فهمی خودش تیار کنه خونه‌دار بخوره با خوبتره که با دفعه دیگه فرادش میکنه. بله دوستان که مهمون اومد رسمی خوبی تاجیکان را گم مکن اومد میگه گرم در آغوش گیر. اکای زورجان ماشاءالله بهترین کار کرده سین. ایرا مالی روات چه کی کرده؟ مالی روات چه خدمون کیم هم مشق خوی داری نه دو سوت کشید در خردلی انتظاری اکای فاروق یعنی با تمام قانون و قاعده شوزی پخته گیایی ها
чуноне ки як навори дигар дидем як хаймаҳои интересни задагӣ будем дар болои кӯҳ ҳаму ҳатто даҳмардаи тари хайма надошт як мавзеъ як гами гӯшаи ватан буд роҳат мекардем дар уҷаам шахсан банда худа дар ҳамин сари шашликпазак будӣ як уҷа бо аймода фоврӯй ба қувват будан профессионало профессионало шашлика фихтан мо хӯрдем шумо хӯрдена имрӯзам ҳозир мебинем ки аз дасти акай зуҳур шашлик чӣ хел омадагия иншаалло ягон тадагар ҳамин наздикиё да бошед мо ҳузур дорем дар ноҳияи фархор ҷамоат деҳқонобод деҳаи роҳи навай имрӯз 10 май баъд 15 навора напарто ки дари моро бигирад холаи чанд имрӯз 10 май яки навор дертар набурӯя ки баъд ҳама пишти дари мо ҳамаи кори мо ҳамин хелай саломат боша ака миннатдорам аз худат ака фаррухҷон ку худат як сари мангал биё иншаалло ин ҳама айбуш маълумае ки чизи хуб мебиёяд мегӯянд ки дӯстони азиз инсон аз як раҳи дур дӯст шуда наметавонад ин гапҳо ҳама хатоае имрӯз ин шахси мебинед зодаи ноҳияи айнӣ шояд ки подписчикои мо бисёраш нашиносанд надонанд ютуб канали шахсии хиша дорад ба номи фаррухи неъмат ин банда хай акаи зуҳур яъне деҳқонбача ҳар касе ки ҳастен силкаҳои каналшона бо дар зери комментария закрепит мекунем будурен обуна шен пешравии моай оиди дурӯғ мегане ки доим мега ки силкаша закрепит мекунем видеора мепартия медуроем силка пилка нест мара гӯшка мара маладес биед ин доф мегузорама хай бача хеличкам дастгирӣ намекуна бародаро акай фаррухҷон оиди ватани азизи мо диёри мо меҳмондорӣ мардуми вилояти хатлон на ин ки фархор аз ҳамин ағба иса гашти тамоми кӯлобу фархору шоҳину иса то помира медроя меҳмондорӣ мода чӣ хел буд ягон камбудӣ ягон пастӣ ягон чизе буд ки мисол барои шумо интересни буд ягон чизе ки мисол бори аввал шумо шоҳиди шояд хӯрокҳо боша шояд ки як ҷои интересни ҳамин диёри мо шудагӣ бошед ростига ман ҳар гӯшаи тоҷикистона хонаи худам медонам барое ки ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст мегӯм куҷое меравам хуб аст ай ҳама муҳимияташ дар вилояти хатлон омадани ман бори аввал дар чӣ буд вақте ки мехостем ба ноҳияи ховалинг равем як бародара дар кӯлоб пурсидем ки бародарҷон ҳамин раи ховалинг куҷоай гуфтам ҳамин раҳа дидӣ гуфтам ҳо ҳамин айхитай ҳамусин туташ кун нигоҳ кунед ки раҳшона бахшидане раҳшона бахшидан ин як раҳе ки чандқадар қимат дорад ба дилшона намебахшам бовар кун дар доираи меҳмондорӣ агар гап занам дар доираи одамгарӣ гап занам аз рӯз то шаба гап занем кам астай беҳамто ҳастанд хуб ҳастанд муҳимаш чӣ ҳастай ки дарк мекунӣ ки меҳмон ҳастӣ бале миннатдор зинда бошед ҳама каса мо дар ҳамин навор як чиз дигара қайд мекунем ки бародари азизи мо акай фаррух як номзадиро гирифтагай бо инчунин устоди хубу беҳтарай мо хушҳол мешем ки бо чунин шахсиятҳои хуб шахсиятҳои хоксор шахсиятҳое ҳастанд ки иншаалло ки бузург бале инора мумкин дар зинда будашо қадр накунад баъди бурдан бас ҳатма мепартиям 50 сумша пешакӣ мегиранд саломат бошед ака як бор дигар ба ватани мо ба диёри мо хуш омаден тоҷикистон ҳама ватани моай лек ҳар як гӯша мисол меҳмондорӣ хоси хича дорад мо ҳамчунин меҳмони мардуми айнӣ шудем бениҳоят миннатдорем хушҳол ҳастем ки чунин бародарони хуб бародари ҷонии мо шидагиян акай фаррухҷон зинда бошед инҷон метавонӣ ки як дусе таоме ки дар ватани мо тоҷикистон хӯрдагӣ бошӣ не ки ами фархор агар як таомоиша ки то ҳол дар ёди худат нарафтагӣ боша мисол кӯлобай фархора ами ай ағба исм бовар кун мо ба ҳамин таваққи чӯб мегӯем таваққи чӯб мо дар чинӣ мебардоранд лубоча вақте ки якумбора омадем ин чапоти учаги хе тникакай бовар ки мисла ҳамин мерезаш мекунӣ дар таваққи чӯб мехӯрӣ аввал дидам камтар интерес натоф гуфтам хеле бошава вақте ки резаш кардам ҳама каса тапит кардам манам команда ба шарик шудам задам гуфтам ба маза ба ҳамкурсма гуфтам ки бо мешад биёре я бача гуфт бешатиш чия як дидем дар чиниҳо бардошта овардан задан кайф кардам амҷа ёдам намерад ҳамчи ин як димаш ки дар дигар ҷо меравем дар шаҳр қуртобу шакароб мегӯям қуртоби шакароба бовар ки пури чаккаи кимч хеле ҳастанд зеленаш мезананд
қурутобу шакароби ҳамин натурални дар ҳамин вилояти хатлон пайдо мекунӣ мезанӣ. Ин дуюм чизе ки буд. Баъд сеюм ҳам чиламчӣ гуфтӣ, чӣ гуфтӣ? чиламчӣ мо ҳами хай дастшӯяка мо ҳами шояд ака шумо мотар мегем чиламчира биёр мегем дастора бушем. Шумо чӣ мегем? Офтоба. Мо офтоба бобо мо метин торат мекунан наора мегем офтоба аму қарабойра. Қарабой дигар чия? Не. Камол ба фарқ мекунад. як шумо ака шоҳиди ҳол шидагӣ нестем вақте ки ҳар кас ки меҳмони ҳамин тарафи вилояти суғ шидагӣ бошад дар унҷа бисёри ҷойҳош то нуна нашканан намешкананд. ҳамин хел меҳмон махсус ҳамин ирма ё чие ки ҳамин хеле то нуна нашканан меҳмон ҳаққи шикаста надорад ё намешканад. Не, акнун мо ба аз рӯи одоб ҳамина аз ҳамин гузаштагон дар ҳар як маҳал як традитсия мегӯм мемонад. ҳамин чиз ҳамин хел дар мо мондагӣ аст. гиретон хӯретон марҳамат кунетон ҳамин нона шикаста меҳрубонӣ хати пешниҳод кардан мегиранд. баъзан меҳмоне ки агар ки нозук бошад ҳамин рафтор шояд хишаш набиёд соҳибхона чӣ мехоҳад гуфта аз мо чӣ мехоҳам мумкин изо кашад ҳамин чиза истеъмол накунад. лекин дар асл ин иззати меҳмон аст ки меҳмона даъват мекунад ки гирем марҳамат кунед гирем. бале дӯстони азиз якдил бародари хуҷанди меҳмон шидагӣ буда тарафҳои мода хай ай чиз мо аҳамият наметем бигирем як соат мешинанд тамоман ягон чӣ намехӯранд. баъд гуфтем барои чӣ намехӯред? хело охи ака то шумо нуна нашкарем мо чӣ хел бихӯрем? ҳамин хел хос як меҳру муҳаббати худшон доштанд. ҳазор раҳмат. акай зурҷор қариб тайёр шид иншоалло қариб тайёр шид. агар як нона шикастанша гуфтед мо хай намедонем ки меҳмони бечора чанд қадар нон мехӯрад. иқа ҳамин як тайнона пеш дамем ё киҷош маъқула чанде ки маъқула то амо нон тамом лубо ҷоша бишкам мефурад ба инша лавша хурда миги. не аз ҷиҳати акнун вам экономикаю масалан аз ҷиҳати масалан масраф гап занем. ман фикр мекунам ки чизи шумо ман фикр мекунам шояд хато кунам чизи шумо дуруст аст. барои ки мо як нуна ҳамаша реза мекунам агар истифода набаранд вай мешавам. бале соли 92 90 то 94 бас хай ки хела соло буду ами ташабу ёд метем очамон аму нона мешикаст хайқа медодму дуюмбора даста дуруз мекарди шопа дошт мезад. ака гуфтане ки дар мо замони гишна дар шумо замони сери мо давози ами нона пеш дад мепафтан чанде дар кора мехӯрем. имрӯз ака бародаро ин як чизе аст ки ҳазлу шӯхӣ мегӯям. набошад қадри меҳмон ҳама ҷо боло аст. лек ҳақиқатан да акай зурҷон ҳамун солҳое буд ки ҳамин хел насиб боша ака шашлико пухтай то худмон нахӯрем меҳмон намехӯрам. аввал худмон мечашем ки яке вай набоша ки ҷояш маъқул боша ҳамиха гирифта рафта мегирем тамом ҳозир пухта боша ягон тоаш не ку якча биё як папрова кунем. кумрам омад. имрӯз ин дуде ки мебинен айсоби амо тахтҳои болои бомая. бале тахтуро ҳамар алов кардем. ҳозир кумр омада истан ака кумр хати акай фаррухҷон шумо чӣ ном задира гирифтен як бор барои бародарон гап занед. рости гап мо чанд бор маслиҳат кардем. бале хатира инҷон ки як сурприз мекунем як табрикоти хуба мекунем так фурсат нашед. бача ина бояд еду фохта се фохта фохтак намонд намонд як камтар оиди анаму заҳматҳое ки тӯли чандин солҳо орзу доштед ки ҳамин номзадӣ ба шумо расад. худоро шукр ки нақшаҳои чандсолинаи шумо ҳамин сол амалӣ шуда шуд. рости гап раимҷон ман дар донишгоҳи технологӣ маълим аз фанҳои иқтисодӣ дарс мегӯм. тӯли ай соли 2013 ин ҷониб хато накунем ман дарс метиҳам. ҳар як кас ба пешаш як стратегия як орзу дорад. лекин орзуя ҳама дорад. лекин вақте ки орзуя мақсад мегузорӣ нақша мегузорӣ барои амалӣ карданаш ман субҳоналлоҳ чизеро ки гузоштам расида истодам барое ки муҳити хуб дорам. муҳити хуб мана дарк мекунад ва маслиҳатҳои хуб ҳам метиҳад. ман номзади илмҳои иқтисодӣ яъне номзади илмҳои иқтисодӣ дар соҳаи иқтисодиёт дониста мешавам. ҳамина соли 2023 ҳимоя кардем 29 июни 23 ҳимоя кардем ва субҳоналлоҳ бо қарори ва комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин 14 моҳи марти соли 2024 диплом моя доданд. машааллоҳ
یک بار دیگر ما از کلی подписчикҳо خواهش میکنم که یک میناداری خاص خچه برای برادر ما که امروز مهمون ما در کامنتر نویسن تبریکات کنن بهتر خوبتر میشود. اکم چی را گفتنی بود؟ مبارک شود، قطورک شود. الحمدلله ما قناعتمند نیستیم. بله. از این باز کار خوبتر شد میکنیم انتظاره. انشاءالله. باید اکای ما یک خانه داشته باشه که مثل آثارخانه باشد. از همون اولین مقصدی که در زندگی موندگی ای تا آخران مقصدی که خداوند 100 سالها عمرش دیه وقتی که همه خانهش بدره که یک گوشه باشه بگه این افتخارنامه را فلان کار دادگی بوده، این نامزد فلان مهنتام دادگی بودن، راحت کنیم که چنین برادری خوب داریم. اینا برادر عزیز، پدرجان عزیز کم را آورد دیم پتا که ما با کمر میشویم این طریق به دود به هیچی اکای زور جان کمر قطعی میشود و ما را پیگیری کنین حاج میبینیم که مزت لذتش خیلی. بعد بسیار برادرها اولی می نویسن که شما نشان دادین چیکار کردین. نه ما اینجا چی را نشان دادیم؟ فقط محبت همدیگر رو یک جویا بودن احترام انمی مهمان. بله بله. شما دید نوری دیده تاج سر باز بیایید اصلا نشان بده خانه ما دروازه نداره. اینا هر وقتی که اومدید مرحمت نو پرسیده در اومدن گیرید. دروازه نداره نه که سیمی هست نمیبینی احتیاط که